आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत। तेबे समान पीडीएफ टी आपण काली देखि आम वीडियो बट से टीचर मान पर्सपेक्टिव थिला। टीचर मान डिमांड कौन थिला एवं से गणशिक्षा विभाग कौन रही आभिमुख्य आज केवल शिक्षक आशायी मान आभिमुख्य शिक्षक आशायी मान किसी इंपोर्टाट इनफर्मेशन अच्छी आप जानवा उचित जोटा कि आप भविष्य सह इनवल्व एवं आपण कौन करें आप सब करें आपण निज घर रही सब करें एवं कौन करें आपन वीडियो देखि सारापर मुझे निश्चित भाव में कहबी एंड आपण को गोटे अनुरोध रहा जे एटलिस्ट समस्त शिक्षक आशायी मान को निजे सचेतन कर आपको संकोच लगुच मो वीडियो शेयर करने आपण शेयर कले काले आपणकर अन्य कहीं अपोज कर कि आपण को माने कहीं कह जे प्रमोशन कहीं कर कौन कर विभिन्न ग्रुप रे कह जाए ताल ठीक अच्छे आप लिखिकी निजर मेसेज वार्ता मध्यम आपण कन्विन्स करें कहीं कहूँ ना शिक्षक आशायी मान जान रखा दरकार मुझे टिके पृष्ठभूमि को जाऊँगी जे शिक्षक माने जितेबाला आंदोलन कले शिक्षक माने विभिन्न संगठन माध्यम राजरास्ता आसिले सेतेबेले सरकार कौन कले गोटे एक्सपर्ट कमिटी फॉर्मेशन कले हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी जोटा कि आप पूरा देखिपुंट डिपार्टमेंट एटा एक्सपर्ट कमिटी क्या नहीं ना सनातन पंडा एवं अन्य आपण ओएस रिटायर्ड मानक नहीं फॉर्मेशन कले एवं सेमाने सब शिक्षक संगठन मान सहित भेटिले आलोचना कले निज दाबी संपर्क में शुणिले एवं किछि शिक्षक संगठन मानू से दाबी को एटू बाद दिखाई आउ किछि को जोटा को सरकार सुहाउची सरकार को माने करि पारिबे से कथा नित्यानंद गण थरे कहिथिले थरे मने पकांतु जो दाबी आम द्वारा संभव हो पारिबो करबा पूरण सेटा आमे करिवो तेणु से संगठन मान दाबी को आज ये स्थानित कराई जे एक्सपर्ट कमिटी निजर चूड़ांत फाइल गणशिक्षा विभाग को हस्तांतर करुच्ची एवं गणशिक्षा विभाग बिहाफ रे डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओसेपा टी&SCRT डीएससी एंड डीएचएससी एमाने रिसीव कर क्लियर कौन ताल रही अपन देखु प्रथम कथा मु माने प्रथम देखई देवा चाहिए शिक्षक मान बिहाफ रे जे उर्दू टीचर्स मानकर गोटे आपणकर जो फिलिंग द वैकेंट पोस्ट एंड क्रिएशन न्यू पोस्ट उर्दू टीचर मानक एटा रही उर्दू एसोसिएशन द्वारा रही प्रथमतः कहली आपन को आउ यही सब गुड़ा सरकार सुहाउची सर कहते केमती इंटरलिंक भी होची विगत स्ट्राइक रे आपन को से विषय भी इंस्ट्रक्शन देइचंती एवं अवगत करिचंती विभागीय अधिकारी सेटा भी एथिरे अछि मु आपन को देखै देबी नेक्स्ट आपणकर शिक्षक आशायी मान बिहाव रे आपन थरे देखंतु एटी रहिला देखंतु आपणकर जो रहा माने ग्रांटीनेड स्कूल गुड़ा रहा से आपणकर माने गेस्ट टीचर काम करुँच 5000 से कहते ब्लॉक ग्रांट एम्प्लॉई आपणकर ऑलरेडी रिटायर्ड कर पोस्टिंग ऑफ स्टाफ अगेंस्ट 5000 ब्लॉक ग्रांट एम्प्लॉई तेणु नुआ रिक्रुटमेंट भी टीचर एसोसिएशन डिमांड कर ठीक अच्छे तो 5000 ब्लॉक ग्रांट टीचर मानकर रिक्रुटमेंट भी डिमांड कर जोटा कि 1652 सरकार बढ़ाई चाहूना एवं यहीटा समस्ते निज स्वार्थ करेंगे से भी कर रिटायर्ड होगला से बहुत दिन धरी आपंकर बिना पारिश्रमिक ब्लॉक ग्रांट टीचर मैंने काम कर लास्ट 4-5 वर्ष 10 वर्ष दरमा पाई तेणु से रिटायरमेंट पर गेस्ट टीचर हिसाब से काम कर 12,000 ରୁ 20,000 टंका जो दरमा गेस्ट टीचर हिसाब से वृद्धि से डिमांड रखुच्च एवं एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट से प्रथम कहते आप पूरण करूँ फास्ट पॉइंट रे आपण से संपूर्ण भाव में गाड़ी देवाटा भी ठीक नुहे से प्रथम आपण दाबी रखिंट कि निज दाबी रखिंट जे गेस्ट फैकल्टी एंगेज करूँ वैकेंसी रे अपर प्राइमरी एमई स्कूल यहाँ ठीक नुहे कहीं ना हाई स्कूल आप करुले अपर प्राइमरी स्कूल को यही कला प्रथा आसेनी आज पर्यंत गेस्ट टीचर प्रथा यहाँ जो आसीज ताले एठी भी वैकेंसी आसवा माने सरकार गाले वैकेंसी आसुन आ स्कूल तो चली जितेबाला 20,000 टंका बर्तमान तो 12,000 टंकार चलुची हाईस्कूल अपॉइंटमेंट देले आपंकर 53,000 टंका तो आप थोड़े चिंता करूँ
ମାନେ ପାଖାପାଖି 4 ଗୁଣ 4.5 ଗୁଣ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଜଣେ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେବେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ତାର 5 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ସେଇ ପଇସାରେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ BSc ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କେବଳ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ କଥା। ଆଉ ବାକି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଯାଉନି। ଏଇଟା ସେ ମାନେ ରହିଛି ମାନେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ କଥା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନେ ଏଠି ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଫିଲିଂ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ RACP, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ RACP ବେନିଫିଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କେବଳ ନା। କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ସୁହାଇବ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ OAV ସଂଗଠନର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି କରିଥିଲା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବୁନି। ଇଭିନ୍ OAV ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଦରମା ବି ଇରେଗୁଲାର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଧା କରିଦିଆଗଲା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେଟ୍ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଶାୟୀମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଫୁଲି ଆଡେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ର ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ର ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦେଇପାରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଏଠି ବି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲି ଆଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି। ଆମର 2020 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ RI ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଥ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯିଏ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଥିବେ ସେ ସେଇ କନସର୍ନ RI ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ 2020 ପରେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟ। ଓନ୍ଲି D ପିଅନ୍ ସୁଇପର ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ D ପୋଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ D ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଉ ଯଦି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ କେବଳ ଗ୍ରୁପ୍ D ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ। 20 ମସିହା ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ୍ସମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲି ଆଡେଡ୍ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲା, ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିନି। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 2020 ମସିହା ରୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଟିଚରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇବୁ। ଯଦି BEd ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ବା ସେମାନଙ୍କୁ BEd କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 7000 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। 7000 ରିହାବିଲିଟେସନ୍ରେ 2000 ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ 5000 ଉପରେ ତ କୁହାଗଲା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଫାଇଲିଂ କରିବ, ଏଟାକୁ ପୁଣି CMO ପଠାଇବ, CMOରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ PGT ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କ୍ୟାଡର ରୋଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି PGT ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ PGT ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ PGT ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଇଟା TGT ନୁହେଁ, ଏଇଟା PGT ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯେଉଁମାନେ +2 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେମୁନେସନ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଅବାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା।
अवश्य एससी एसटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रे भी समान स्थिति जो माने से गेस्ट टीचर कहि परिबानी से माने गोटे प्रोसेस रे आछंती बट एमाने गेस्ट टीचर कंप्लीटली एमान रेगुलेशन डिमांड करछन जो जार इंपैक्ट आपनकर वर्तमान पीजीटी तो रिक्रूटमेंट आसुनी किंतु जदी ई जिंस सरकार मानि नेले ताले इंपैक्ट डायरेक्ट आपन ऊपर पड़िबो। नेक्स्ट होची एनहांसमेंट रेमुनेशन ऊपर भी से कहउतले टीजीटी मान पे एटी भी से पीजीटी मान पे कहउछंती एंड 12 मास आपनकर दवा कहउछंती 9 मास दरे पीजीटी क्षेत्र में रिटायर्ड टीचर जेहेतु नहांती टीजीटी रिटायर्ड टीचर अच्छा से रेगुलेशन पे कही पारे कि रिटायर्ड टीचर ना यूथ अच्छा तेणु से रेगुलेशन पे कहते गेस्ट टीचर तो ये सब थिला जो मैंने टीजीटी पीजीटी एंड अपर प्राइमरी लेवल टीचर आस्पिरेंट मानक जहाँ सब वार्ता वर्तमान गणशिक्षा विभाग को 7, 8, 9 तारीख दिन हस्तांतर करा फाइल और गणशिक्षा विभाग तर्जमा कला परे सीएमओ पठेब एवं कौन फाइनाल अप्रूवाल एथरू सब होउची बा एथरू भी कांछाट हो सेटर में नजर रखिबा आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पारछि हेल्पफुल पुन देखा एजुकेशन रे